ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Gikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga Australia ang usa sa mga nasod nga gikonsiderang balhinan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kung maaprubahan ang interim release niini. Agusan del Sur LGU, misiguro nga dili mo koyanap ang Mpox human nakatala og unang kaso sa miaging semana. Mas hugot nga pagbantay gimando sa probinsya. Usa ka mananagat napalgam patay nga naglutaw-lutaw sa coastal road sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Labing unang state-of-the-art soy laboratory sa Pilipinas giablihan sa Agusan del Sur. US Embassy mihangyo nga himuong public ang social media accounts sa mga aplikante sa Type F, M ug J non-immigrant visa. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gipabasura sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court ang hangyo nga interim release sa kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gikumpirma sab ni Vice President Sara Duterte ang usa ka nasod nga gikonsiderang balhinan sa iyang amahan kung tugutan sa ICC ang ilang hangyo. Ani report. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Gikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga usa ang Australia sa gikonsidera sa legal team sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte alang sa iyang interim release. Apan giklaro ni VP Sara nga dili kini ang iyang tumong sa pagbisita sa Australia ning bag-ulang. Hinuon gisulayan daw niya og istorya si Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future. Gawa sa Australia, doon na pa'y usa ka nasod nga nahisgutan kalabot sa interim release ni FPRRD. Apan wala na naghatag og detalye ang bise kalabot ni ini. Sa 15 ka pahina nga dokumento ni atong June 23, gihangyo sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court nga dili tugutan ang interim release nga gihangyo sa defense team ni FPRRD. Sumala sa prosekusyon, kinahanglang nakadetain ang kanhi Pangulo sa The Hague, Netherlands aron masiguro nga moatubang siya sa pagtaral kaniya. Ilabi pa nga wala matud pa niini ginadawat ang pagkalehitimo sa legal proceedings bato kaniya. Posible sab daw nga dunay oportunidad ang kanhi Pangulo nga hulgaon ang mga testigo kung tugutan ng interim release. Gitubag sab sa prosekusyon ang gisulti sa depensa nga miingon nga wala mibabag ang prosekusyon sa temporaryong pag-release kang FPRRD sa wala ginganlang nasod. Sumala sa prosekusyon, wala sila misugot nga sa maong nasod ipahigayon ang interim release, inay sa laing nasod nga wala sab nila ginganlan. Duna matud pa kini dugay ng pakig-alayon sa ICC. Dili susama sa nasod nga giingon sa kampo ni FPRRD sa iyang hangyo. Duna matud pa'y mga redacted o gitago sa public version sa dokumento. Apan giingon nga mukaon og oras ug mahimong komplikado sa pagpaatubang sa kanhi Pangulo sa ICC. Wala pa'y pahayag ang kampo ni FPRRD kalabot ni ini. Samtang gibutiag sab ni VP Sara nga dili kini mutambong sa sona ni Presidente Bongbong Marcos sa bulan sa Hulyo. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka mananagat sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang napalgan nga wala na'y kinabuhi nga naglutaw sa coastal road sa syudad.
Samtang 13 anyos nga dalagita ang padayon pa nga ginapangita sa datuudin sinsuwat Maguindanao del Norte uman nga nahulog sa sapa samtang nanlaba. Ani ang report. Nabulabog ang mga residente sa San Juan 2, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City sayo sa buntag adlawng Miyerkules. Human nga nakita na lang nga wala na'y kinabuhi ang 49 anyos nga lalaking naglutaw-lutaw sa Coastal Road sa maong barangay. Sumala sa kapulisan, usa ka mananagat ang maong biktima ug residente lang sab kini sa maong lugar. Kadlawon daw na nanghit kini sa isang asawa nga managat o mangisda. Apan mautong nahitabo nga nakaplaga na lang siya sa yung buntag nga wala na kinabuhi. Dugang sa kapulisan nga wala sila'y nakitang indikasyon sa foul play sa patayng lawas sa biktima. Apan giaghat gihapon nila ang kabanay sa biktima nga magpailahom kini sa autopsy aron masuta ang hinungdan sa iyang kamatayon. Hinoon gibutyag sa kabanay sa biktima nga aduna kini gihambin nga balatian. Subay usab sa iyang asawa nga naa kini siya sakit nga og nagsuffer kini siya sa sakit nga epilepsy. Samtang padayong ginapangita sa otoridad sa datuudin sinsuwat Maguindanao del Norte ang 13 anyos nga si Amalia Timuay Akmad. Sumala pa nga nahulog sa sapa ang biktima samtang nanglaba bandang alas 5 sa hapon adlawng Martes. Kauban sa biktima ang 21 anyos nga si Alaysa Ali. Gisulayan pa kini og luwas ang biktima apan naunlod kini sa ilawom sa maong sapa. Gituuhang nalumos ang biktima apan hangtod karon wala pa ikita ang lawas niini. Padayon ang search and retrieval operations sa MDRRMO Dato Udin Sinsuwat. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Pipila kadalan sa Davao City ang gibaha atol sa kusog nga ulan kagabi. Daw dagat na kining kalsada sa Barangay Tibungko sa Davao City kagabi dihang mibunok ang ulan. Sumala sa uploader nga si Will Caballero Atis, pauli na unta siya dihang misugat kaniya ang taas nga tubig baha sa kalsada. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa BDRRMC Panakan, taas nga level sa tubig ang nagpondo sa National Highway sa Barangay Panakan sa Davao City ato sa kusog nga ulan. Hinuon mihubas rasab ang tubig baha sa mga kalsada dihang miunong ang pag-ulan. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagbunok sa ulan sa syudad kagabi tungod sa localized thunderstorms. Base sa General Flood Advisory sa Pag-asa sa Davao Region, posible ang pagsaka sa level sa tubig sa mga kasapaan sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur ug Davao City. Busag iabisuhan ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga nagpuyo sa low-lying areas ug sa mga anaa sa risgo sa landslide nga magbantay sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Gisiguro sa Agusan del Sur Provincial Government nga dili mo kuyanap ang MPOX sa probinsya human kini nakatala og unang kaso niadtong miaging semana. Mipasalig ang provincial government sa Agusan del Sur nga walay angay ikabalaka kalabot MPOX kay hugot matud pa ang ilang pag-atiman sa health office sa maong pasyente. Kay hinumduman nga sa advisory sa Provincial Health Office niadtong June 17 gikumpirma ang unang kaso sa MPOX sa probinsya kinsa adunay travel history sa Davao City. Sumala sa PHO, padayon naka-isolate o naka-quarantine ang maong pasyente. Kanunay ang abiso sa LGU sa katawhan nga likayan ang skin-to-skin contact sa mga pasyente nga adunay MPOX o adunay mga sintomas sama sa rashes, hilanat o pagpanakit sa kalawasan. Batasanon ang paghugas o pagsanitize sa mga kamot. Makasinati og 8 ka oras nga power interruption ang pipila ka bahin sa Davao City sa Biyernes, Hunyo 27. Sa abiso sa Davao Light and Power Company Incorporated, magsugod sa alas 7 sa buntag kutob alas 3 sa hapon nga walay kuryente sa mga lugar sa northern part sa syudad. Lakip niini ang mga konsumante sa Communal Road, Country Homes Road, Forestal Road, Santa Lucia, Camellia, Diamond Heights, Country Homes, Illumina Estates, Pag-ibig Homes, Remedios Heights ug kasikbit nga lugar. Sumala sa DLPC kinialang sa line upgrading sa lugar. Posible matud pa kining ma-extend kung dunay dili mapunggang hitabo. Busa na nga inadaan og pagsabot ang DLPC sa mga maapektuhang konsumante. Lingaw nga gisaulog sa mga residente ang basaan subay sa kapistahan ni Senyor San Juan Bautista sa Agdao, Davao City. Gipahigayon sa Barangay Sentro Agdao sa Davao City ang basaan ato sa ika-55 katuig sa kapistahan ni Senyor San Juan Bautista kagahapong adlaw.
Gisabligan og tubig gikan sa tubig dagat sa ilang baybayon ang pipila ka residente sa barangay agig pagsaulog sa maong kapistahan. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Kapitan Rene Estorpe, nahimo na nga tradisyon sa ilang barangay ang basaan o pagsablig og tubig sa mga tao matag kapistahan. Apan nahimo kining limitado ilabi pa nga dunay klase og trabaho. Gawa sa basaan nagpahigayon sab og mga padula sama sa lumba dagan, lumba bangka ug uban pa nga mga kalingawan ang barangay. Lakip sa misalmot ang grupong 5 Dwarfs nga grupo sa mga vlogger nga taga Panabo City. Mensahe sa kapitan sa ilang mga residente nga sa ulugon lamang ang kapistahan nga malipayon o malinawon. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Patay ang 69 anyos nga habalabal driver human nagsungag ang gimanehong sakyanan sa kasugat nga laing motorsiklo sa General Santos City. Maayong pagkalagpot gikan sa ilang tagsa-tagsang motorsiklo kining duha ka rider atol sa panagbangga sa ilang mga motorsiklo sa intersection sa kadalanan sa Barangay Dajangas West sa General Santos City pasado alas 11 Lunes sa gabi. Apan dead on the spot ang 69 anyos nga lalaking habal-habal driver nga naka-color orange nga long sleeves. Samtang kritikal ang laing 24 anyos nga lalaking rider nga naka-color blue t-shirt. Kinsa gituuhan sa kapulisan nga hubog. Sanglit na ni maho matud pa kini og ilim nung makahubog. Sa investigasyon sa kapulisan, gilatas sa duha ka motorsiklo ang dalan sa maong intersection dihang kalit nga nabangga ang habal-habal driver dihang miliko kini pawala sa lane sa nagpadulong nga 24 anyos nga rider. Ginahulat sa PNP ang settlement sa duha ka kampo. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag. Mga aktibidad sa week-long celebration sa ika-18 nga Charter Day sa El Salvador City, formal na nga gibuksan. Pinaagi sa usa ka tree planting activity sa mga opisyales o mga trabahante sa El Salvador City Hall, formal na nga gibuksan ang week-long celebration sa ika-18 nga katuigan sa Charter Day sa syudad. Sa mga aktibidad, gihatagan og pasidungog ang mga unang nagserbisyo sa syudad nga mao'y nahimong dalan aron mas mulambo pa ang syudad sa tagnipa. Usa sa mga highlights sa Charter Day celebration, ang photo exhibit din makita ang mga litrato ug dakong kausaban sa syudad. Gipresenta sab ang mga kandidata sa Queen of El Salvador City sa publiko kinsa nakatakdang koronahan karong June 28, 2025. Giablihan na ang labing unang state-of-the-art soil testing laboratory sa Pilipinas nga nahimutang sa Agusan del Sur. Atong silipon sa report ni John D. Esteban. Agrikultura ang nag-unang panginabuhian sa probinsya sa Agusan del Sur. Rason nga, usa sa mga prioridad, mao ang pagtutok sa panginahanglan sa mga mag-uuma. Adlong Martes, June 24, formal nga giablihan ang bagong soil testing laboratory sa Provincial Capital Government Center Complex sa Patinay sa lungsod sa Prosperidad. Tumong sa maong pasilidad nga mas mapalambo ang ani sa mga mag-uma labi na sa humay. We are confident that through soil testing-based fertilization, our farmers will improve by leaps and bounds while driving down costs. Giponduhan sa provincial government og 550 million pesos ang maong proyekto. We will be able to improve also the lives and the conditions of our Agsornon farmers. Labing unang soil laboratory kini sa nasod nga usa ka state-of-the-art facility. Ang mga makinarya ug ubang ekipo dinhi maka-analyze og kapin 100 samples sa yuta kada adlaw. Mahibaw-an ang resulta human sa usa ka semana. Pinaagi sa pagtest sa yuta, mahibaw-an kung unsang klase sa tanom ang haom sa yuta o kung unsang klase sa abono ang gamiton sa mga mag-uuma aron dili mausik ang ilahang kapital. Usa man gud daw sa mga hinungdan nganong ma-failure o malugi ang mga mag-uuma kay wala na hisubay sa tukmang pagpanguma o dili mao ang farm inputs nga gigamit. Maka-analyze pud ni og mga sample sa tanom, tubig o gas. Mas lamang gid ay nga kuan kining masuwil analyze sa atong yuta kay dili ta pataka og labay ug abono. Bisag dili dito kinahanglanon sa atong humay. Ato atong gilabay, useless gyapon. Magasto ra ang ato .
Ang maong laboratory mamahimo nga magamit pinaagi sa pag-alokar og pondo sa mga lokal nga panggamahanan alang sa pagbayad sa testing. So, ang farmer, libre. But only if you are a farmer of Agusan del Sur. Nakigalayo na panggamhanan sa Australian Center for International Agriculture Research alang niini. You will be able to access the guidelines, the best practice, and share your practices worldwide. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Gihangyo sa US Embassy ang non-immigrant visa applicants nga himuong public ang privacy settings sa ilang social media accounts. Lakip diha ang mga aplikante sa non-immigrant visa nga type F, M ug J. Sumala sa US Embassy sa Maynila, giabisuhan nilang i-public ang social media accounts sa mga aplikante para sa vetting process sa pag-ila sa aplikante ug kung tugutan silang makasulod sa Amerika. Ang F non-immigrant visa ginahatag sa mga gustong mutungha sa Amerika. M-sub alang sa non-academic studies o vocational ang tumong sa Amerika. Ug ang J non-immigrant visa alang sa mga parte sa cultural o educational exchange visitor programs. Dugang sa embahada, sugod 2019, requirement alang sa mga immigrant ug non-immigrant visa applicant nga ibutang ang ilang social media identifiers sa i-fill out nga form. Giisgutan na sa mga opisyal sa Davao Light and Power Company, DPWH ug Provincial Government sa Davao del Norte ang pagpalapad sa franchise area sa DLPC. Nagkatagbo ang mga personal sa Davao Light and Power Company, DPWH ug Provincial Government sa Davao del Norte bahin sa nakatakdang pagpatuman sa Republic Act 12144 kung ang pagtugot nga mapalapdan ang franchise area sa DLPC ngadto sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, base sa pahayag ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, nakigtagbo ang mga opisyal din hisgutan o gihisgutan ang transition process sa DLPC expansion sa unang distrito sa probinsya ug Island Garden City of Samal, lakip na ang Mako sa Davao de Oro. Gikalipay kini ni Hubahib kay dugay na matud pang nag-antos ang ilang probinsya sa sigapalo nga supply sa kuryente. Kay numduman nga April 6 karong tuiga, hingpit nang nahimong balaod ang pagpalapad sa franchise area sa DLPC sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Wala pa'y dugang pahayag ang DLPC bahin sa maong kalambuan. Una nang nagpadayag og pagbabag ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated kalabot niini. Ginakuhaan pa kini og pahayag. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mindanaoan ang first ever Ultimate Campus Cutie sa Sparkle Campus Cutie Search. Siya ang Spiker Prince from the South nga si Mad Ramos. Gikan sa 300 hopefuls ug sa mga nakasulod sa top 20, nag-shine ang talento ug charm ni Mad. Gipatigbabaw gayud ang star factor sa student athlete from Mindanao sa managlahing workshop ug challenges. Ug karon ready nang magpakilig si Mad as campus crush with a cause. Lakip sa mga nahimong hurado ug gipili kang Mad si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Makita ang winning journey ni Mad this Friday sa YouTube ug Facebook pages sa Sparkle GMA Artist Center. Isi paagi nga maminusan ang street flooding sa General Santos City labi na karong tig-ulan, usa ka grupo sa kalalakinan nga vloggers ang midiskarte sa pagpanglimpyo og kanal sa mga kadalanan sa syudad. Matod sa LGU Gensan, ang mga aktibidad magsilbi daw unta nga eye-opener sa katawhan kalabot waste management. Ato kining sayron sa report ni Efren Mamak. Kung asa dunay mga baradong kanal sa General Santos City, posibleng didto sa makit-an kining usa ka grupo sa kalalakinan nga ang misyon maglimpyo og kanal. Sila ang magsilingan nga vloggers nga taga Barangay Mabuhay sa Gensan. 7 sila ka miyembro kansang advokasya malimpyo ang mga kanal sa komunidad. Matod sa leader nga si Jeric Paul Galan, nagsugod ang ilang sagip kanal activity niadtong March 31 pinaagi sa paglimpyo sa baradong kanal sa Barangay Mabuhay. Wala matud pa niya damha nga mupatok sa netizens ang ilang video kung asa buwis-buhay nilang gitanggal ang mga nagabara nga basura sa usa ka drainage nga dunay kusog nga hagros sa tubig baha. Pag
Content na mo ito sir nga wa mi kabalo na ni baha di ay. Mo tong dito ni boom among videos nalipay lang mi ba kay tungod sa dagan na appreciate bitaw sa among ginabuhat. Kadako din among kalipay day sa among ginabuhat. Ang maong aktibidad tubag matud pa nila sa panawagan sa LGU kalabot pagtinabangay sa pagpanglimpyo sa komunidad. Sumala sa LGU, dakong tabang ang ginahimo sa among grupo sa paglikay sa street flooding, ilabi na kung ting-ulan. Although ang uban maingon nga unsa man basin sa for the sake of contents or what lang na, but no, ang atong ginatan-aw dira nakita nato ang pagpaningkamot sa mga generals lalo na mga kabaton-unan. Gani ang ginahimong aksyon sa maong grupo, makapamatngon unta sa katauhan kalabot waste management. Kani siya ay opener pod sa atong mga barangays, opisyalis man o sa mga katauhan. Okay, kani mga basura nga ginakuha sa mga bata o sa mga volunteers nato, gikan ra pod na dira nga area. Why not mao nang atong ginaingon nga sa pagikan padaan sa atong panimalay, no? Ato nang diya pay puso na nato i-segregate nato. Apan nagpahinumdum ang LGU nga unahon gyapon ang kaluwasan dungan sa paglimpyo sa komunidad. Abli matud pa ang buhatan sa paggiya ilabi na sa paghandle og basura. Ilang giawhag ang mga mutabang sa paglimpyo nga magsuot gayud og personal protective equipment. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Karon palangdaan, nakatutok na ang Agusan del Sur Provincial Government sa pagpangandam sa Palarong Pambansa 2026 kung asa sila ang mahimong host province. Ano yung report ni John D. Esteban? Padayon ang pagpangandam sa provincial government sa Agusan del Sur alang sa Palarong Pambansa 2026. Kini ang gibutyag ni Governor Santiago Cane Jr. Labing unang higayon kini nga mamahimong host province ang Agusan del Sur human sa kapin 3 ka dekada sukad nga nagbid kini ni atong 1994. Ilahang gipasigarbo ang ilahang world-class sports complex. Ana-ana sa 70% kanatapos ang mga playing venues. Dura kini Olympic-size swimming pool, fully air-conditioned covered court, alang sa basketball ug volleyball, dunay tennis court, football field ug rubberized ang track and field oval. You can look forward to giving our best to be one of the best hosts that a Palarong Pambansa is being held in one particular place like Agusan del Sur. We will do our best. Sa mga billeting areas, ginagawa, kasalukuyang ginagawa. Sa mga playing venues, lalong-lalo na. Gisugdan na sab og ayo ang dalan sa National Highway sa pagigilayon sa DPWH. Parayon sab ang panagpulong sa panggamhanan sa Department of Education Region 13. Ang sports complex natukod na niadto pang 1994 apan gi-rehabilitate kini so kaniadtong 2018. 713 million pesos ang gigahin nga pondo. There will be some twists later on gagawin namin. Hindi ko na muna i-announce. Nakahost na ang Agusan del Sur sa Caraga Regional Athletic Games niadtong 2024. Ang wahing nag-host sa palaro dinhi sa Mindanao mao ang Davao City niadtong 2019. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Og mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.